जय जगन्नाथ ज्योतिष आणि वास्तुकान चैनल ज्योतिर्विद विजय त्रिपाठी समस्त भाई भौन मान स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची जगन्नाथ कृपार समस्त भल थे। आज एक बह जनित केत गोटे नियम से विषय आज मुझे गोटे एपिसोड करुच्ची। नियम कहले आम जो बह मेलक करुँच बह मेलक धरा जाऊ 36 गुण मैक्सीम गुण मिसीगला अर्धाधिक गुण मिसीगला कि 25, 26, 28 मिसीगला आम गोटे आशा करें बह मेलक मिसीगला माने आम दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पुओ झीर सुख ही कट कथा ता ना से हुए ना। बह पूर्व केते गुड़िए जिनिस केते गुड़े पॉइंट बा बिंदु ध्यान देवाक पड़ो। यही नियम थिले यही बिंदु थिले जेते जातक कुंडली मिली थिले मध्य से किसी ना किसी समस्या सृष्टि करिवो एते निसंदेह। तेणु से विषय आज प्रत्येक पितामाता माने सेमानकर संतान विवाह समय विवाह पूर्वर उक्त नियम गुड़िक संपूर्ण ध्यान देवा उचित किंबा कुंडली जो मिलिया को नौकरी दौरान ये ध्यान देवे आगे तापर कुंडली मिले तापर कौन हम ना बस ईश्वर इच्छा से भर केतोटी पॉइंट मुझे 11टी पॉइंट मुझे लिखी ये नियम ये लिखी पितामाता मैंने मन रखिए उक्त नियम थिले संतान मानकर विवाह कर निषेध होता है। ये नियम रे विवाह करी हब ना नियम ए नियम भितर थिले विवाह करी हब ना। मुझे नियम लिखी 1 ରୁ 11 भितर प्रथम नियम लिखी 1 नंबर नियम ज्येष्ठ सह ज्येष्ठ बार ज्येष्ठ पुत्र हो बा ज्येष्ठ कन्या बड़ पुओ हो बा बड़ झील हो से ज्येष्ठर सह ज्येष्ठर विवाह हो न था गोटे ज्येष्ठ पुओ ज्येष्ठ झील सहित विवाह हो पार ना। जदि प्रथम गर्भ नष्ट होता है पर सन्तान द्वितीय जदि मन करा जाऊ ज्येष्ठ ए क्या कहवा से विषय मुझे क्लीयर करुच्ची। जदि प्रथम संतान गर्भर नष्ट होता है ताल से प्रथम होगला तापर जो संतान द्वितीय हो जाए तेणु से केस हो पार कि प्रथम संतान सहित पुओ सहित प्रथम संतान झीर विवाह हो पार ना। 2 नंबर पुओ हो कि झी पुओ हो कि झी हो जो ओडिया मास नक्षत्र तिथि जन्म होते उक्त दिन विवाह हो न था पुओ हो बा झी हो जो ओडिया मास जन्म होते बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यही ओडिया इंग्राजी जनवरी फेब्रुआरी कथा कहूनी जो ओडिया मसरे जन्म होते बैशाख मास ज्येष्ठ मास आषाढ़ ये श्रावण यही जो मास सब ये मसर जो पुओ बा झी हो जो मसरे जन्म होते जो नक्षत्र जन्म होते जो नक्षत्र जन्म जो तिथि जन्म होते आम 27 नक्षत्र जो नक्षत्र जन्म होते अर्थात आम नक्षत्र जातकर उपर मझे गोटे लिखाई केते बाय एते उपरटा नक्षत्र तलटा राशि धर जो दुईजा नक्षत्र मेष राशि से उपर नक्षत्र से नक्षत्र जन्म होते जो नक्षत्र हो जो तिथि जन्म होते सप्तमी अष्टमी नवम जो तिथि गुड़ा रहा एकादशी द्वादश ये जो तिथि रहा ये तिथि जो जन्म होते जो दिन विवाह करेंगे से दिन से जो मसरे करेंगे से दिन से मास से जन्म होता ओडिया मास से मसटा हो ना दरकार विवाह समय जो दिन विवाह सिलेक्शन करेंगे से दिन से तिथि और नक्षत्र ना दरकार ये सब जाक निषेध अच्छी जे विवाह दिन मास विवाह नक्षत्र विवाह तिथि और विवाह जन्मर बार को भी चिंता करा जो बार पिला जन्म हो जो नक्षत्र जन्म हो जो तिथि जन्म जो मसरे जन्म हो पुओ बाजी से मसरे तक विवाह कर निषेध अच्छी। माँ पेटर 2 भाई किंबा भौणी नंबर 3 नंबर सूत्र माँ पेटर 2 भाई किंबा भौणी एका संगे विवाह करने उचित 2 मास पर कर गोटे माँ पेटरे 2 भाई बा 2 भौणी जो गोटे माँ पेटर जन्म होता 2 भाई एवं 2 भौणी एका संगे विवाह कर उचित नुहे 2 भाई एक दिन बाहर करदे 2 भौणी एक दिन बाहर कर 2 जन बरपत्र ठीक कले एक दिन बाहर सेमती हो पार ना। जदि करने हुए प्रथम जो उपर करेंगे ता 2 मास अंतत गैप देवे 2 मास पर विवाह कर उचित। जदि एमती कले बहुत असुविधा हुए बहुत क्षति हुए शास्त्र जहाँ कहूँ। नंबर 4
ଗୋଟିଏ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ, କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମା ହେଇଥିବ ଜଣେ ବାପ ହେଇଥିବ, ତାର ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଦୁଇ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିତା ଗୋଟେ ମାତା ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ଲୋକଟି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସିଏ ହୁଏ ନା, ଏକ ମା ପେଟର ପିଲା ହୁଏ ନା, ସେ ବାପର ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାର ସେ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟିଏ ବାପର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବେ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାତା ପିତା ସେମିତି ଥିବେ, ଜଣେ ଧର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗରୁ ଥିବ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ସିଏ ଏକର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଏମିତି ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ଦିଅର ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଦିଅର, ସ୍ୱାମୀ ଧର ମରିଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ ସହିତ ସେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବିଧବା ଅଛି, ତା ଦିଅର ସହିତ ସେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଦିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ଦିଅର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ, ନମ୍ବର 6, ଦୁଇ ଭାଇ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟା କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଦୁଇଟା କଳସ ବେଦୀ ଉପରେ ରଖି କଲେ କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଭ ମିଳେ। ନମ୍ବର 7, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶା ଚାଲିଥିବ, ଉକ୍ତ ଦଶା 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ ହେଉନଥିବା ଦରକାର। ପୁଅର ଗୋଟେ ମହାଦଶା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାଦଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧର ବିବାହ ସମୟରେ ପୁଅର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦେଖିବେ, ଝିଅର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦେଖିବେ। ଏକା ବର୍ଷରେ ଯଦି 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସରୁଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଧର ତାଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଆଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ସେ ଗୋଟେ ମାସରେ ସରିଯାଉଥିବ କି ସେଇ ବର୍ଷ ସରିଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଥିବ 1 ବର୍ଷକୁ 1 ମାସରେ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, ଏହା ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏମିତି ହେଲେ ତେଣୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବୁଝିହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ମେଳ କରିବେ, ତାର ମହାଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏ ପୁଅର ମହାଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକ ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଧର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଝିଅର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ପୁଅର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଝିଅର ବି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ମହାଦଶା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 1 ମାସ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ସରିଯାଉଥିବା ଦରକାର। ତାର ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଚଳିବ। ଏକା ବେଳେ ଛାଡ଼ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 8, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ପାପଗ୍ରହ କିମ୍ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଥିବେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳାଇ ବିବାହ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବୋଲି ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଲଗ୍ନରେ ଯେଉଁଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଲଗ୍ନରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ପାପଗ୍ରହ କିମ୍ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ପାପଗ୍ରହ କିମ୍ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଥିବେ, ପାପଗ୍ରହ କହିଲେ କ୍ରୂର କହିଲେ କାମ ବୁଝିବା, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏସବୁ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲେଖା ହେଉଛି ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ପାପଗ୍ରହ କିମ୍ବା କ୍ରୂରଗ୍ରହ ଥିବେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳେଇ ବିବାହ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଛାଡ଼। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳେଇବେ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ। ଏମିତି ତ ସହଜେ ଲଗ୍ନରେ ପାପ କ୍ରୂରଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅର ଥାଉ ବା ପୁଅର ଥାଉ, ଏ ପୁଅର ଧର ଲଗ୍ନରେ ପାପ କ୍ରୂରଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅର କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ମିଳେଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ମିଳେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନମ୍ବର 9, ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ,
जो मान बह करेंगे जार हो जी बह को योग्य हो बह हवा समय थी से व्यक्ति समस्त कहूँ लग्न कि सप्तम भाव में सूर्य थे कि सप्तम स्वामी 6-8 बाहर स्वामी होते लग्न कि सप्तम भाव में जदि सूर्य थे कि सप्तम घर स्वामी जी होते सी यदि 6-8 12 स्वामी से ही प्रत्येक दिवटी आमर राहु केतु छाड़ला आउ रही 7टी ग्रह 7टी ग्रह सूर्य को चंद्र गोटे गोटे घर दि जाए सूर्य चंद्र छाड़ला आउ जो 5टी ग्रह रहिले से 2-2टी घर दि जाए ये आमर सूत्र कहते सप्तम घर स्वामी जी होते सी यदि 6-8 12 घर स्वामी होता ताले सेमानकर विवाह बहुत विलंब हुए किंबा होई न थाए साधारण देखा जाए लग्न कि सप्तम स्वामी सूर्य होते यदि बहुत 40-45 वर्ष पर्यटन जाए मुझे बहुत कुंडल अध्ययन कर जानी मुनि ऋषि मैंने जहाँ लिखिं पराशर महर्षि जहाँ लेखा अच्छी से केस बहुत वर्ष पर्यटन बह विलंब हो जाए ता सागर जदि लगिला जे सप्तम स्वामी 6-8 12 स्वामी होता है ताल कौन प्रकार से बह तार हो पार ना सत्य। नंबर 10 जदि 6-8 12 घरे चंद्रमा थाए जेकोसी व्यक्तिर 6 घरे 8 घरे कि 12 घरे चंद्रमा थाए व्यक्ति निज जीवन साथी ठार कि निज ससुर ठार मानसिक जंत्रणा पाई थाए से व्यक्ति पुर थिले स्त्री ठारू स्त्री थिले पुरुष स्वामी ठारू जदि थाए कार 6-8 12 चंद्रमा थाए जो पुरुष जो 6-8 12 घरे चंद्रमा थाए देखिए से निश्चिंत ता पत्नी ठार मानसिक जंत्रणा एवं कि ससुर से मानसिक जंत्रणा पाए। 11 नंबर जदि षष्ठ भाव में सूर्य थे कुंडली 6 घरे जो सूर्य थे कुंडली मिलाई विवाह करेंगे नचेत मातार स्वास्थ्य खराब करता है जदि जेकोसी कुंडली 6 घरे जो सूर्य थे दिज कुंडली मिलाई जदि विवाह न करा जाए ताले से नचेत मातार स्वास्थ्य खराब करता है स्वामी स्वामी स्त्री मध्य शारीरिक सुखर अभाव करें एवं कार्यक्षेत्र संपूर्ण असफल होता है किंतु शुभग्रह संबंध थे किसी कांक्षे परिवर्तन हुए। सूत्र कौन कहले जदि 6 भाव में सूर्य थे कुंडली रे प्रत्येक भाव प्रत्येक 1 2 3 4 5 6 लिखाए जदि 6 जो लिखाए तापर जो सूर्य लिखाई थे कुंडली मिले बह करेंगे से व्यक्तिर नचेत मातार स्वास्थ्य खराब हम एवं स्वामी स्त्री मध्य शारीरिक सुख अभाव हम तापरे कार्यक्षेत्र में जार थी तार कार्यक्षेत्र में कर्मक्षेत्र में बारंबार बारंबार स्थानांतर असफल असफल हो चलती जदि शुभग्रह दृष्टि किसी परिवर्तन किंतु असफलता बेसी हम। आज पितामाता माने मन रखिए उक्त नियम थे संतान मानकर विवाह करे निषेध ए विषय एटा ध्यान देवे मन रखिए कुंडली जो मिला जाऊँगी कुंडली मिलवा समय पूर्व ये गुड़ा को ध्यान देवे एगुड़ा ध्यान देवे कुंडली मिलवा जदि मिलला किसी कांक्षे सुफल दब अधिकांश सुफल दब तापर नजर देवे ये मोर ठिकना लिखी बारंबार मत प्रश्न आसूँ आप घर कौ जगह फोन नंबर पाँच ठिकना मुझे सब जनाऊँगी किंतु ठिकना मुझे लिखिदे मोर फोन नंबर लिखी ये रुद्रपुर बिंझारपुर जाजपुर एटा कल्याणपुर रुद्रपुर गाँ बिंझारपुर ब्लॉक और जाजपुर जिलार टेलीफोन नंबर जोगाजोग करेंगे जब कुंडल मिलवा चाहूे कि ज्योतिषशास्त्र विषय अन्य किसी चाहूे कि वास्तुशास्त्र विषय किसी चाहूे ताहले मो सहित जोगाजोग करेंगे जोगाजोग ठिकाना फोन नंबर है रुद्रपुर यहाँ। आज मु आपन किसी तत्व बा तथ्य रुचिकर तथ्य मुझे देली आप मन रखिए और कार्य लगे मोर आशा तेणु मुझे एति कहीकि मु रखुची मोर धन्यवाद स्वीकार करेंगे।